नमस्कार, मैं सोनम। आसनसोल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आइए ले चलते हैं आज की बुलेटिन की तरफ। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के एसबी गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। जनता को इन मुश्किल हालातों में राहत पहुंचाने के मकसद से आरएलके नर्सिंग होम में इलाज के खर्च में भारी कटौती करने का फैसला लिया गया। आने वाले त्योहारों के मद्देनजर आज आसनसोल नगर निगम में एक जरूरी बैठक हुई। इस बैठक में आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, उप मेयर वसीम उल हक, MMIC मानस दास सहित सैनिटेशन, बिजली तथा जल विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे। यहां आने वाले दुर्गा पूजा के मद्देनजर लोगों की सहूलियत को लेकर चर्चा हुई ताकि दुर्गा पूजा से लेकर आने वाले हर त्योहारों के दौरान आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ न हो। इस संदर्भ में मेयर विधान उपाध्याय ने बताया कि चूंकि बहुत जल्द त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है, इसीलिए आज सैनिटेशन, बिजली तथा जल विभाग के अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जहां अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि त्योहारों के मौसम में बिजली, पानी तथा साफ सफाई को लेकर आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के किसी भी निवासी को कोई परेशानी न हो। পুজো আমার ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আসানসোলকে পরিষ্কার গ্রিন আসানসোল রাখার, এটা যথেষ্ট চেষ্টা করব। যে এখন 0.5 শুটার হিসাবে আছে সেটাকে 5-এ নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। এর জন্য যতটা যা দরকার আমরা করব, এটাই আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। দুর্গা পূজা, কালী পুজো, ছুট, আমাদের আমাদের সবগুলো পর আসছে। সেহেতু আমাদের আসানসোল পুরো কর্পোরেশনটাকে মানুষ যাতে জল ঠিকমতো পায়, যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, যাতে আমাদের স্ট্রিট লাইট যেগুলো আছে সেগুলোকে মেনটেন ঠিক মতন হয়। এটা পুরো আসানসোল কর্পোরেশন। কোন কোন বিভাগকে নিয়ে পুরোটা 3টাই ছিল, জল ছিল, আমাদের স্যানিটারি ডিপার্টমেंट ছিল, লাইট ডিপার্টমেंट ছিল। वेस्ट बंगाल ICT स्कूल कोऑर्डिनेटर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से सोमवार से ही अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में आसनसोल के सुकांता मैदान के निकट स्थित DI ऑफिस में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इनकी मांग है कि इनको नियुक्ति तो दी गई है, लेकिन अभी तक इनका MC रेजुलेशन इनको नहीं मिला है। यह सभी शिक्षक अपॉइंटमेंट लेटर और वेतन वृद्धि को भी मांग कर रहे हैं। इन शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने महीने में सिर्फ 8,000 वेतन लिया है, जबकि उन पर काम का बोझ काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने बताया कि यह तकरीबन 2-2.5 सालों से पश्चिम बर्धमान के विभिन्न स्कूलों में बच्चों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण दे रहे हैं, लेकिन उनकी जायज़ मांगों को अब तक पूरा नहीं किया गया है। इसे लेकर उन्होंने कल भी पश्चिम बर्धमान के DI सुनीति सांपुई के सामने अपनी बात रखने की कोशिश की थी, लेकिन जब उनसे इन शिक्षकों की मुलाकात नहीं हो पाई, धरने पर बैठ गए, जो कि आज भी जारी रहा। आज भी उन्होंने DI के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और अपनी मांगों के समर्थन में धरना देते रहे। इनका कहना है कि जब तक उनकी जायज़ मांगों को मान नहीं लिया जाता, इनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। काफ़ी देर तक घटना चलने के बाद DI ने इन शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल को अपने चैम्बर में बुलाया और उनकी बातों को सुनने के बाद आश्वासन दिया कि वह अपने उच्च अधिकारियों से इस विषय में बात करेंगे। हालांकि शिक्षक सिर्फ आश्वासन पाकर संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना है कि उनके जायज़ मांगों पर तुरंत फैसला लिया जाए। हमने इस संदर्भ में जब इस संगठन के पदाधिकारी स्वरूप पान से बात की तो उन्होंने भी कहा कि पिछले लंबे समय से वह अपनी जायज़ मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी इन मांगों को माना नहीं गया है। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर शिक्षकों की बदौलत ही आज गरीब से गरीब तबके का बच्चा भी कंप्यूटर का प्रशिक्षण पा सका है, लेकिन उन्हीं की मांगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि स्कूल परिसर में उनकी हैसियत क्या है, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं जब हमने सुनीति सापुई से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने आंदोलनरत शिक्षकों से बात की है और अपने उच्च अधिकारियों से बात करेंगे। কিছু কিছু দাবি আছে সেগুলো মানা হচ্ছে না এখনো, যেমন আমাদের এমসি রেজুলেশন এখনো পর্যন্ত হয়নি, ঠিক আছে, লিভ রেজিস্টার মেনটেন হয় না, আমাদের কোনো অ্যাটেন্ডেন্স রেজিস্টার নেই স্কুলে, এবং আমাদের 3% ইনক্রিমেন্ট যেটা গভর্নমেন্ট অর্ডার আছে আমাদের, সেটা পর্যন্ত আমাদের এখনো পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। ডিআই স্যারের কথা অনুযায়ী উনি অথরিটির সঙ্গে কথা বলবেন, তারপর আমাদের সমস্যা সমাধান করবেন। বিগত 6 মাস আগে আমরা জানিয়েছিলাম ব্যাপারটা, তখন উনি সেম কথা বলেছিলেন এবং এখন উনি সেম কথাই আছেন। তো দেখা যাক কি হয়। আজ আমরা এখানেই আছি, ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার না পাওয়া পর্যন্ত বা অর্ডার না হওয়া পর্যন্ত আমরা এখানেই আছি। शिप्रा शुक्ला परिवार है, लेकिन इन लोगों की नज़र में हम लोग बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे हैं, जिसके लिए कोई सुविधा नहीं है, जिसके लिए लेकिन काम के लिए आपको बांध के रखा जाता है कि काम आपको देना होगा, सुविधा हम लोग नहीं दे सकते हैं। अब आप छुट्टी नहीं दे सकते हैं, हम लोग का अटेंडेंस रजिस्टर नहीं है, एमसी रेजोल्यूशन नहीं है, और जब तक हम लोगों को इंडिविजुअल अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल जाता और सब कुछ मान नहीं लिया जाता है, हम लोग अपने पूरे बच्चे सहित फैमिली हस्बैंड सहित यहीं बैठे रहेंगे। गीता साहब से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं किस लिए? ये हम लोगों का हक और हकूक़ का लड़ाई है। ये जो आप आज देख रही है अवस्थान कर्मसूची, ये कल हम लोग आए थे। 2019 से आज तक जो हम लोगों को परमानेंट किया गया कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे 60 साल का जो एंगेजमेंट लेटर हम लोगों का हाथ में आया, उसका बाद जो मौलिक 4 दाबी है कि एक्यूटेंस, एमसी रेजुलेशन और रजिस्टर मेंटेन, ये अभी तक नहीं हुआ। 2 साल 2.5 साल बीत जाने का बाद भी स्कूल कंपाउंड में हम लोग कौन है इसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। एक तो टीचर होने का नाते ये हम लोगों का मौलिक दाबी है कि आप हमको ये लेटर दीजिए। जब मुर्शिदाबाद जिला कर सका, जब दूसरा हर कोई जिला कर सका, तो पश्चिम बर्धमान का जिला डीआई क्यों नहीं कर सका? ये मांग पर हम लोग कल आए थे, लेकिन डीआई ने हम लोगों का टाइम नहीं दिया। फ़ोन में बताए थे कि हम कलकत्ते में हैं और हम लोगों को बोला गया था कि आप लोग चला जाइए, हम दूसरे दिन 11 बजे आकर आप लोगों से भेंट करेंगे। लेकिन हम लोग उसी टाइम में ठीक कर लिए थे कि हम लोग नहीं जाएंगे। 2019 से अगर आज तक नहीं हुआ तो काल रात से आज अभी तक नहीं होगा, ये हम लोग कल सोच लिए थे। और अभी आप लोग देख सके कि डीआई साहब आ चुके हैं, लेकिन हम लोगों से कुछ बातचीत नहीं किया गया और मीडिया को बोला गया कि हम कुछ बात करना नहीं चाहते हैं। हम लोग जानना चाहते हैं कि हम लोग कौन सा अपराध कर लिए कि अपना हक और अपना हुकूक के लिए और ये जमहूरियत के लिए हम लोग खड़ा हुआ है। तो ये क्या हम लोगों का भूल है? रजिस्टर मांगना क्या भूल है? एमसी रेजुलेशन क्या भूल है? अगर एमसी रेजुलेशन भूल है, रजिस्टर भूल है, तो दीदी का जो सपना आईसीटी कंप्यूटर टीचर, ये भूल है, कंप्यूटर शिक्षा भूल है और पूरा शिक्षा भूल है। क्योंकि हम लोग है वो जो हम लोग एक आम स्टूडेंट को कंप्यूटर में शिक्षित करके आज हम ही लोगों का स्कूल से निकला हुआ लड़का आईटी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। उस घर से वो लोग आता है जहाँ पर एक रोज का खाना नहीं मिलता। वो लोग जब माउस और वो लोग जब कंप्यूटर को पकड़ा, वो आईसीटी का देन है। और ममता दीदी का ये सपना था कि आईसीटी हर एक स्कूल में, हर एक जगह पर आईसीटी अपना मुकाम करे। लेकिन ये जो हो रहा है, ये एक्विटेंस का नाम पर कंप्यूटर को पीछे धकेलने का प्रयास है और ये प्रयास का खिलाफ पर ये आंदोलन है। तब तक चलेगा जब तक डीआई साहब अपना मन, अपना हृदय, अपना दिल से हम लोगों को बुलाकर हम लोगों का मांग पूरा नहीं करता। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, अगर कलकत्ता का जैसा 500 दिन बैठना पड़ा, तो जब तक जान है तब तक आस है। और आईसीटी कंप्यूटर टीचर यहाँ पर जान दे देगा, लेकिन अपना हक और अपने हुकूक को लेकर यहाँ से जाएगा। सैकत चटराज। আমাদের গভর্নমেন্ট কন্ট্রাকচুয়াল হওয়ার পরও গভর্নমেন্টের যে কিছু নিয়ম, যেমন এমসি রেজলিউশন, অ্যাকুইডেন্স, লিভ রেজিস্টার্ড, এইসবগুলো কিন্তু আমাদের হচ্ছে না। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার, ইভেন 3% ইনক্রিমেন্ট, এইসবগুলো কিছু পাচ্ছি না আমরা গভর্নমেন্টের নিয়ম অনুযায়ী, অ্যাজ পার অর্ডার। সেটাই আমরা ডিআইকে জানাতে এসেছিলাম এবং বারবার আবেদন করেছি। গতকাল থেকে আমরা বসে আছি এই দাবি নিয়ে। স্যার এইমাত্র আমাদের ডাকলেন, এইমাত্র ডেকে উনি বললেন হ্যাঁ আমি বিষয়টা হায়ার অথরিটির সঙ্গে কথা বলছি, হ্যাঁ যতক্ষণ না, এবং আমরা আগেও বলেছি এই ব্যাপারটা, এবং একই কথা উনি বলেছেন কথা বলবো, কথা বলুক, যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের দাবি মিটছে আমরা কিন্তু অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়ে যাব। হ্যাঁ, আমরা টোটাল পশ্চিম বর্ধমানে 150 জন। আমরা আইসিটি কম্পিউটার শিক্ষক, প্রতিটা গভর্নমেন্ট এবং গভর্নমেন্টের স্কুলে কম্পিউটার আমরা পড়াই এবং তার সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের যেসব
কম্পিউটার রিলেটেড যেসব কাজ, অনলাইনে যেসব কাজ, সবুজ সাথী, কন্যাশ্রী, সমস্ত কিছু আমরা করে থাকি। কেন তাহলে এতদিন এখন দেরি হচ্ছে? আপনারা তো কাজ করে যাচ্ছেন। সেটাই তো আমরা যে বুঝতে পারছি না, তার জন্যই তো আমরা বিভিন্নভাবে আবেদন করেছি, তার জন্যই আজ অবস্থান বিরুদ্ধ। কেন আমাদের এই বিষয়টা, আমরা কেন উপেক্ষিত? সমস্ত কিছু পাওয়ার পর তো সমস্ত অর্ডার থাকা সত্ত্বেও, সেই জন্যই আমরা স্যারকে আজকে বলেছি যে আমরা যতক্ষণ না আজকের কোনো অর্ডার পাচ্ছি ততক্ষণ আমরা উঠবো। কাদের গাফলতির জন্য আপনারা এই? অবশ্যই প্রশাসনের গাফলতি। ইভেন আমরা বারবার ডিআইকে বলেছি সেই বিষয়টা, তা আমরা প্রশাসনকে সেইভাবেই জানাচ্ছি। প্রশাসনের গাফিলতির জন্যই আজকে এই অবস্থা। শিক্ষা বিভাগকে আগেও জানিয়েছেন? অবশ্যই। এবং গতকাল আমরা গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এই ডিআই অফিসের বিক্ষোভ কর্মসূচি, বিভিন্ন ডিআই এই বিষয়গুলো আমাদের মান্যতা দিয়েছেন। আমাদের পশ্চিম বর্ধমানের ডিআই কিন্তু এখনো পর্যন্ত সেই বিষয়টা মান্যতাই যায়নি। এবার নেক্সট পদক্ষেপ কি হবে? আমরা আমাদের অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়ে যাবো যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের দাবি পূরণ হচ্ছে। এখানে কি আপনাদের পরিবারও? হ্যাঁ, অনেকেই টিচার আছেন যারা নিজের বাচ্চা নিয়ে সবাই চলে এসেছে আমরা এখানে অবস্থান বিক্ষোভের জন্য। আপনার নাম? স্বরূপ পান, ওয়েস্ট বেঙ্গল আইসিটি স্কুল কোঅর্ডিনেটর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি। যে ওদের আইসিটি ইনস্ট্রাক্টর আছে, ওদের কিছু দাবি দেওয়া ছিল, ওরা এখানে পেপারটা জমা দিয়ে গেছিলো কিন্তু আমাকে প্লেস করতে পারেনি। আমার হাইকোর্টে কালকের কাজ ছিল, আমি চলে গেছিলাম। আমাদের জয়ন্ত মণ্ডল নামের একজন এআইএস আছেন, ওনাকে আমি দায়িত্ব দিয়ে গেছিলাম, উনি ইনচার্জ হিসাবে গতকাল কাজ করার কথা ছিল। আমি যখন হাইকোর্টে ছিলাম এরা তখন ফোন করলো আমাকে। ফোন করার সঙ্গে সঙ্গে আমি ওদেরকে বললাম যে আমাদের জয়ন্তবাবু আছে, এআই সাহেব আছেন, ওনার সাথে কথা বলে নিন, সমাধান হয়ে যাবে। আর যেটুকু না হবে আমি যাচ্ছি আগামীকাল গিয়ে দেখে নেব। কিন্তু ওনাদের সাথে আমার কথা হলো, ওনাদের বিষয়টা দেখছি, আমি দেখে নিয়ে আমি অথরিটির সাথে যোগাযোগ করে নিচ্ছি, নিয়ে আমাকে যা ইনস্ট্রাকশন আসবে আমি সব করে দেবো। কি দাবি ওরা করছেন? ওদের দাবি কিছু দাবি আছে ওদের, যেগুলো আপনার ওই যে লিভ রেজিস্টার একটা মেনটেন করার জন্য, সেটার জন্য অলরেডি আমি চিঠিও করেছিলাম আগে। আর কিছু আছে আপনাদের ওই ওদের আছে আর কি, ওই বাংলা শিক্ষা পোর্টালের নাম তোলার জন্য আছে, আরও দুটো একটা ইস্যু আছে আর কি। ঠিক আছে, ওরা তো এখন কাল থেকে এখানে বিক্ষোভ করছে, অবস্থান করছে, ওরা বলছে চালিয়েই যাবো এখন। সেটা ওদের ডিসিশন। আমার যেটুকু বলার কথা অ্যাজ এ ডিআই আমি সেটা বলে দিয়েছি এবং অথরিটির সাথে যোগাযোগ করেছি। আমার যা করণীয় আমি করে দেবো। नाम বাইরে আছে লেখা, দেখে নিন। आसनसोल नगर निगम के टीएमसी पार्षद और एनयूएलएम की पूर्व प्रभारी सीके रेशमा आज आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय से मिलने पहुंची। उनके साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप के कुछ महिलाएं भी थी। सीके रेशमा ने बताया कि वह पहले एनयूएलएम की प्रभारी थी। उस वक्त वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं ने यूनिफॉर्म बनाने का काम किया था, लेकिन उनको अभी तक उनका बकाया वेतन नहीं मिला है। उसी को लेकर आज वह मेयर विधान उपाध्याय से मिलने आई थी ताकि उन महिलाओं को उनके परिश्रम का मेहताना मिल सके। सीके रेशमा ने बताया कि मेयर विधान उपाध्याय ने उनकी बातों को गौर से सुना और कहा कि इस संदर्भ में एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो इस मामले की जांच करेगी और बहुत जल्द जिनकी भी राशि बकाया है उनको भुगतान किया जाएगा। সকলেই জানেন যে লাস্ট টেনিয়রে আমি এনইএলএম ইনচার্জের দায়িত্বতে ছিলাম। তো কিছু আমার কোঅর্ডিনেটার্স তৈরি করা হয়েছিল যারা ইউনিফর্মের কাজ করছিল 2018-19-এ। তো তারা আমাকে জানালেন যে তাদের যেগুলো প্রাপ্ত সেগুলো কিন্তু এখনও পাইনি। তাই জন্যই মেয়র সাহেবের কাছে আসা, সব কাগজপত্র রিপোর্টগুলো সব নিয়ে এসেছি। ওনাকে পুরো দেখালাম যে কিভাবে আমাদের 2016-17 আর 17-18 রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছিল, আর 18-19-এর যেন রিপোর্ট তৈরি করা যায়, তাই জন্য একটা কমিটি ফর্ম করা হোক। তাহলে সব কিছু এখানে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। যে যে সেলফ হেল্প গ্রুপের মধ্যে একটু ক্ষোভ আছে সেইগুলো যেন দূর করতে পারি, সেই চেষ্টাতে মেয়র সাহেবের কাছে এসেছি। মেয়র সাহেব ওটার মধ্যে ইন্টারফেয়ার করেছেন, উনি একটা কমিটি ফর্ম করে দিচ্ছেন, যেটাতে আমরা এরকম একটা রিপোর্ট পরিষ্কারভাবে ফর্ম করে যাদের মধ্যে যারা যারা পায়নি, তাদের যে হার্ডওয়ার্কিং হার্ডশিপ অনারিং পায়নি সেটা যেন পায়, সেই চেষ্টার জন্য আজকে আমরা এসেছিলাম। কত মহিলা এরকম আছে? কত মহিলা বলে না, এটা অ্যাকচুয়ালি যেহেতু অক্টোবরে একটা টেনিয়র শেষ হয়ে গেছিল, তারপরে কিন্তু স্টিল যেহেতু আমি ইনচার্জ ছিলাম তো ব্যাপারগুলো একটু পেন্ডিংয়ে রয়ে গেছিলো। তো সেটা আজকে ওনার কাছে অ্যাপ্রোচ করেছি, যেহেতু এটা আমার নলেজে এলো যে এরকম পেন্ডিং রয়ে গেছিলো, তো সেটা যেন ক্লিয়ার হয়ে যাক সেই চেষ্টাতে আজকে আসা মেয়র সাহেবের কাছে। আপনার নাম করেছে? আমি সিকে রেশমা রামকৃষ্ণ, ওয়ার্ড নম্বর 23-এর
काउंसिलर और एक्स एनईएलएम इंचार्ज ছিলেন। अभी तक आप देख रहे थे आसनसोल और आसनसोल के आसपास की खबरें। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।